बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को हमेशा खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, पहले मैंने आप सभी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग सी मज़े की वीडियो शेयर की, तो मुझे आज ऐसा लगा क्यों ना आप सभी के साथ मोटिवेशनल सी स्टोरी शेयर की जाए, क्योंकि मुझे एक ऐसी स्टोरी मिली जो कि मेरे ना दिल पे लगी है। और जैसा कि इंसान पे इतने ज़्यादा मुश्किल हालात आते हैं, इंसान डीमोटिवेट हो जाता है और इतनी ज़्यादा मुश्किल हालात से कैसे निकल सकता है, और इतनी ज़्यादा अंधेरे में कैसे एक उम्मीद की किरण कैसे इंसान को नज़र आ सकती है। क्योंकि आजकल का जो मुश्किल हालात हैं, इतना मुश्किल सा दौर जा रहा है, हर इंसान जो है उम्मीद छोड़ देता है और बहुत ऐसी गलतियां कर जाता है जो उनके लिए जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर देती है। तो जी ऐसे ही आज ही ऐसे इंसान से मिलवाते हैं, ऐसे भाई से मिलवाते हैं जिन्होंने इतने ज़्यादा मुश्किल हालात में जो है बहुत अच्छे से काम लिया, अच्छे अंदाज में निकले। तो जी आज मिलेंगे जी जाम असगर साहिब से, और बहुत इनके मुश्किल हालात रहे हैं, बहुत ही इनकी मोटिवेशनल सी स्टोरी है जो आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी चैनल को अभी तक आप सब ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही मोटिवेशनल सी स्टोरीज़ लेके आते रहेंगे। तो जी आइए जी आज का जो है इंटरव्यू पोस्ट। तो जी अभी हम मौजूद हैं जी जाम असगर साहिब के साथ, जिन्होंने जेल में रह के डिग्री हासिल की, और कैसे इनके माइंड में ख्याल आया, क्योंकि इंसान बेगुनाह जब होता है ना, ऐसे मुश्किल हालात आ जाएं तो वो दिल पे ले जाता है। तो जी मिलते हैं जी इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी आपसे हमने इतनी मुश्किल से टाइम लिया, क्योंकि आप ना अभी माशाल्लाह जी बहुत प्यारी सी आपकी मुझे स्टोरी लगी। मैंने आपकी जो स्टोरी सुनी अपनी प्यारी सी फ्रेंड से। तो जी आप मुझे बताएं कि आप जेल में कैसे गए, क्या मतलब गुनाह था जिसकी बिना पर आपको जेल में लेके गए, और वो भी आप बेगुनाह होते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला और मेरी स्टोरी शेयर कर रही हैं। गुजारिश ये है कि 1992 में मैं अपने गांव में मौजूद था। किसी बंदे ने आके मुझे बताया कि आपकी बरादरी में लड़ाई हो गई है, कोई बंदे मार गए हैं और आपके ऊपर भी FIR हो गया, पर्चा कट गया है। वो तो जो लोग थे वो आपके रिलेटिव्स थे? नहीं, गांव वाले थे। वो गांव वालों ने आके इतला दी कि वहाँ कोई कत्ल हो गया है और आपका नाम भी लिया जा रहा है। तो हालांकि मैं मौके पर मौजूद भी नहीं था और मैं मुकम्मल तौर पर बेगुनाह था। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, और मेरी पूरी फैमिली को और मेरे दोस्तों को और मेरे पूरे इलाके वालों को पता है कि मैं उसमें बेगुनाह था। तो उसने आके बताया कि आपका नाम भी लिया जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरे खिलाफ जो है ना थाना सदर के रोड पक्का में FIR दर्ज कर दी गई है। मेरे अलावा तकरीबन 7 और बंदे थे जो कि सारे बेगुनाह थे। उसके बाद हमें जो है ना, हम खुद पेश हो गए थाने में जाके। तो थानेदार ने हमें चालान कर दिया बगैर पूछे, हमसे कुछ ही नहीं पूछा। पंचायतें वगैरह होती रही, हम उन्हें मुतमैन करते रहे कि असल बंदे जो है ना वो आप उन्हें गिरफ़्तार करें, आप बेगुनाहों के पीछे पड़े हुए हैं। तो उसने चालान कर दिया। तो फिर 1 साल जो है ना हमारा केस मुख्तलिफ अदालतों में चलता रहा। तो दहशत गर्दी की अदालत में चला गया मुल्तान, तो वहाँ से हमें सज़ा होगी, सज़ाए मौत होगी। तो हम 4 साल में जो है ना जेल के जो सेल होता है, तकरीबन छोटा सा सेल होता है, तो उसमें रहे 4 साल। तो फिर सब अंधेरा हो गया। तो मैं अल्लाह के सामने बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया कि अल्लाह ताला इस जो है ना मुसीबत से निकाल, तू बेहतर जानता है। फिर मैंने लोगों को देखा कि एक बंदा अगर कसूर होता है तो साथ जो है ना पूरी फैमिली को पुलिस इन्वॉल्व कर देती है। जो पुलिस लिख के जाती है, जजेस उन्हीं पे इन्हिसार करते हैं। बहुत कम जजेस होते हैं जो मेरिट को देखते हैं। और जिस टाइम आपको जेल में ले जाया कि आप बेगुनाह थे, तो आपकी उम्र कितनी थी, और आप स्टडी भी कर रहे थे या कुछ बस फ्री थे क्या? आप नहीं, मैं उस वक्त स्टडी कर रहा था। मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी। ग्रेजुएशन करके छुट्टियों थी तो मैं घर रह रहा था। उस वक्त मेरी उम्र थी तकरीबन 22 साल थी, तकरीबन 22 या 25 होगी। मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन का आप सोच लें कि तालिब इल्म की स्टूडेंट है, उनकी एज इतनी होती है। कौन सी क्लास थी तब आपकी? ग्रेजुएशन। और
جب آپ کو یہ پتہ لگا کہ آپ کو سزائے موت کی جو سزا ہے وہ سنا دی گئی ہے، آپ بے گناہ بھی ہیں، تو آپ کے دل پہ کیا گزری اور آپ کے گھر والوں کے دل پہ کیا گزری؟ پہلے تو ہماری آنکھوں کے آگے بالکل اندھیرا چھا گیا. جی. تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی آزمائش ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی دونوں ہاتھوں میں، اور بس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آسرا اور سہارا نظر نہیں آ رہا تھا. بالکل یعنی کہ امید کا دامن چھوٹ گیا تھا بالکل. اور اتنا ڈپریس، اتنا ٹینشن کہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ ایک بندہ جو کہ اچھی خاصی جو ہے نا خوشحال زندگی اور آزاد زندگی گزار رہا ہو، اچانک اس کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے تو بہت زیادہ یعنی کہ ٹینشن ہوگی، ڈپریشن ہوگی. میں تو ایک ہفتہ بول نہیں سکا، یہ یقین کریں کسی سے بول نہیں سکا، تھانے میں بھی اور پھر جیل میں جا کے کافی دوستوں نے حوصلہ افزائی کی. پھر میں قرآن پاک کی اسٹڈی شروع کر دی. تو میں نے ایک کہیں جگہ پڑھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو مشکل کے بعد آسانی ہے، اور نا امیدی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کسی صورت میں بھی، اور نا امیدی کفر ہے. تو اس سے مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملا. تو جی اتنے زیادہ آپ پہ مشکل حالات آ گئے، تو جی آپ کو جو ہے امید کی کرن کیسے نظر آئی؟ ایسے میں تو میں نے سنا ہے کہ آپ کے دل میں تو امید کی کرن آ گئی، آپ نے ایسے مشکل حالات کا سامنا کیا جیسے کوئی بھی نہیں کر سکتا آج کل کے دور میں. پھر میں نے اپنے اللہ سے رجوع کیا. جی. پھر میں جو ہے نا اپنے اللہ سے رجوع کیا، بہت زیادہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکال اور اس حالت سے بھی نکال. پھر میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ یہ جو ٹائم ہے نا اس دوران کی اسٹڈی کی جائے. تو پھر میں نے جو ہے نا قانون کی ڈگری کا انتخاب کیا، اندر سے ایڈمیشن بھیجا اور اندر ہی بیٹھ کے میں نے وکالت کا امتحان پاس کیا. آپ کے دل میں ایسی ہی ڈگری کیوں آئی ایڈوکیٹ کی؟ وہ کیسے آ گیا آپ کے مائنڈ میں؟ کیونکہ جو انسان ارد گرد حالات دیکھتا ہے نا اس سے متاثر بڑا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ بے گناہ لوگ ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہیں تو وکیل بڑے دلائل دیتے ہیں اور ججز ان کو رہا بھی کرتے ہیں اور گناہ گاروں کو سزا بھی کرتے ہیں. وہ ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ ایسا تھا جس سے میں بڑا متاثر ہو گیا کہ مجھے بھی وکیل بننا چاہیے. اور آپ کے مائنڈ میں تو آگے کہ مجھے اسٹڈی کرنی چاہیے، لیکن جیل میں رہ کے کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اور بکس وغیرہ، ایڈمیشن بھیجنا، سارا کچھ پیپرز دینا، وہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ وہ الحمدللہ میری فیملی نے، میرے بھائی نے بڑا سپورٹ کیا. بکس لا کے دی. پھر بعد میں چلا کہ حکومت پنجاب نے جو ہے نا یہ سکیم متعارف کرا دیا ہے کہ آپ اندر بیٹھ کے نا جو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور پیپرز کہاں پہ؟ پیپر بھی اندر ہوتے ہیں. جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں عمر قید کے، یعنی کہ جو عمر قید وہ ہوتی ہے جو اس میں جیل میں بندہ پھرتا رہتا ہے، لیکن جو سزائے موت کا ہوتا ہے وہ ایک ہی سیل میں بند رہتا ہے. تو جو انڈر ٹرائل ہوتے ہیں، جو قیدی یعنی کہ آ جا رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں، وہ باہر جا سکتے ہیں. سزائے موت کے قیدی کے لیے وہی جو سیل ہوتا ہے نا وہ اس کا امتحانی سینٹر ہوتا ہے. آپ کو کون سی سزا ہوئی تھی؟ سزائے موت ہوئی تھی. سزائے موت کا یہ ہے کہ گلے میں پھندا ڈال کر لٹکا دیا جائے. اور سزائے موت کا کب فیصلہ ہوا تھا کہ کتنی عمر میں آپ کو؟ یہ ہوا تھی اس وقت 1992 کے اینڈ میں ہوئی تھی سزا. سزائے موت ہوئی تھی. اور کتنے سال بعد دینی تھی انہوں نے؟ وہ جو ہے نا اس کے لیے آگے اپیل کا پروسیس ہوتا ہے. عدالتوں کے آگے اپیل کنفرم کرتی ہے، ہائی کورٹ کرتی ہے فیصلہ 6 مہینے سال میں، اور اسی طرح سپریم کورٹ بھی. لیکن الحمدللہ اگلی عدالتوں نے اس کو کنفرم نہیں کیا، یعنی کہ نیچے والے جج کے فیصلے کو انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا یہ غلط فیصلہ ہے. ہاں جی. آپ کو تو انہوں نے سزائے موت کا فیصلہ بھی سنا دیا تھا، پھر بھی آپ نے سوچا کہ میں اسٹڈی کروں، کیونکہ آپ کی تو زندگی وہیں پہ ختم ہو گئی تھی نا یہ فیصلہ سن کے؟ جی بالکل. ایک دفعہ تو بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ آگے اپیلیں بھی ہوتی ہیں، آگے اور جج بھی کیسز کو سنتے ہیں، تو پھر خود ہی یعنی کہ کریج اور ہمت آ جاتی ہے کہ آگے جو ہے نا ابھی تو کیسز پڑے ہیں، اور امید بھی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ بے گناہ ہیں اور رہا ہو جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہونا تھا، کیونکہ بے گناہوں کو کبھی سزا نہیں ہوتی. لیکن اور کیونکہ آپ کو سزائے موت بھی ہو گئی تھی، آپ نے جیل میں بھی رہنا تھا، آپ کی تو زندگی بھی ختم ہو جانی تھی، لیکن پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا کہ کیونکہ میں باہر بھی نہیں نکلنا، میں باہر بھی نہیں جا سکتا، پھر بھی میری اسٹڈی کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں اتنی محنت کروں گا، پڑھوں گا، فائدہ کوئی نہیں نا. میری محنت بھی خراب ہو جائے گی، زندگی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے امید تھی کہ انشاءاللہ باہر بھی نکلیں گے. اسٹڈی جب تک یہاں ایک اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی وہیں مجھے سند ملی،
सर्टिफिकेट मिला, सुपरिटेंडेंट आके मिला, काफ़ी दोस्त आके मिले कि आपने बहुत अच्छा किया, अंदर बैठ के डिग्री हासिल कर ली है। आपको लड़ना पड़ता है हालात से, जितने भी मुश्किल हालात हो। लोग उस वक्त अंदर बातें करते रहते हैं कि एक बंदे को सज़ा हो गई है, सज़ाए मौत हो गई है, उसने अंदर पढ़ के क्या करना है। आज के हालात में भी जो भी कोई काम करें लोग तो उस वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब वो कामयाब हो जाता है तो वो आके पूछते हैं कि ये कैसे काम किया आपने। अभी आप लॉयर हैं माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वकील हूँ और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और आपने कितने साल जो है जेल में गुजारे? वो मैंने 4 साल, तकरीबन 4.5 साल सज़ाए मौत। हाँ जी, 4.5 साल। और बाहर किसने निकाला, कैसे उनके माइंड में आया? फिर मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्हें हमारा केस लेके गए हाई कोर्ट में लाहौर में। वहाँ उन्होंने वकील रखे, एक वकील फौत हो गया, फिर दूसरा रखा। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। तो आज मुश्किल हालात में अब भी मुझे याद आ रहे हैं कि मेरे अब्बू जो है ना, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। वहाँ जाके उन्होंने केस को, एक देहाती बैकग्राउंड का आदमी जाके उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए और हमें वहाँ से रिहाई दिलाई। तो मुझे याद है कि ये 16 अप्रैल जो मेरी शादी की भी सालगिरह है, उसी दिन मुझे जो है ना जेल से रिहाई मिली और मेरे पाँव जो है ना ज़मीन पे टिक भी नहीं रहे थे। आज भी मुझे बोले वहाँ अच्छी तरह याद आ रहा है जब मैं आज जाके अपनी माँ के पाँव से लिपट गया। और जब आपको थाने में ले जाया गया तब आपकी शादी हुई थी? जी मेरी शादी हुई थी, मेरे 2 बच्चे थे माशाल्लाह जी। तो जी आज इनकी स्टोरी मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सज़ाए मौत की सज़ा भी हो गई, उसके बाद भी इन्होंने उम्मीद की जो किरण है, अल्लाह ताला का दामन नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने दिल में एक उम्मीद रखी क्योंकि ये बेगुनाह थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत मुश्किल हालात से गुजरे। आप सभी को क्या इनकी स्टोरी से क्या सबक हासिल हुआ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुश्किल हालात में उम्मीद का जो है वो कोई भी उम्मीद की किरण नहीं छोड़नी चाहिए। और जी आप ये बताएं कि आप एडवोकेट हैं अभी माशाल्लाह जी से? मैं एडवोकेट भी हूँ, इसके अलावा मैं एक यूट्यूब चैनल भी अभी मैंने बनाया है, आउटडोर वीलॉग। जी तो उस पर भी मैं थोड़ा बहुत आजकल काम कर रहा हूँ जी। तो जी इनका यूट्यूब चैनल भी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप विज़िट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ही मज़े की आपको वीडियोस मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। जी आज की मोटिवेशनल सी स्टोरी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, ऐसे ही जी मिलते रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।